Znaci kojim vas vaša stopala i noge upozoravaju o vašem zdravlju. Možete da imate dobar pritisak, da imate dobar i holesterol i opet da vam telo šalje neke signale da nešto ozbiljno nije u redu preko stopala i nogu, jer noge su jedna od prvih oblasti koja slabi sa godinama, a stopala su najudaljenija tačka od srca. Zbog toga mnogi problemi sa krvnim sudovima, nervima i metabolizmom često prvo isplivaju baš dole, kod nogu. I danas ćemo pričati o tome kako da pogledate vaša stopala, noge i prepoznate rane znakove raznoraznih rizika za mnoge bolesti. Jer kada pričamo o tome, znajte da je ovo edukativni sadržaj, ne predstavlja nikakvu dijagnozu i ne zamenjuje pregled. Ukoliko imate jake bolove, nagli otok jedne noge, neku ranu koja ne zarasta, kreće da se menja boja možda prstiju ili imate bol u mirovanju, naročito noću, to je razlog za hitnu medicinsku procenu, te posetite svog lekara. Zašto su noge prognoza dugovečnosti? Kada pričamo o tome koliko je važno da i šta primetimo kod sebe, šta je, na primjer, neka vrsta senzora, tu imamo tri ključne stvari. Cirkulacija, nervni sistem i mišićne rezerve. Po znacima navoda, sarkopenija. Kada noge oslabe, gubi se kontrola, balans i reakcija. I tu kreće spirala. Više padova, manje kretanja, slabi mozak, slabije srce. Padovi su jedan od vodećih uzroka traumatske smrti kod starijih osoba, a kod preloma kuka se navodi da do 50% ljudi može preminuti u roku od godinu dana, dok do 60% može završiti sa potrebom za dugotrajnom negom. To je jedna teška statistika i mnogo je dobra stvar da se to može i prevenirati. Pričat ćemo sada o tome. Kada pričamo o nekim zastavicama, crvene naročito, one šta trebate da obratite kao znakove, koji su tu negde pored puta, neki od njih su, kada imate one trnce, peckanje, utrnulost, znači perifernu neuropatiju, odmah treba da znate da je to veliki znak da se nešto dešava. Jer sve to uz neko žarenje, utrnulost, najčešće prvo u tabanima, a ponekad čak i u prstima šake, se dešava kod dijabetesa i preddijabetesa, jer visok šećer oštećuje krvne sudove i nervni sistem. Što je nerv dalje od srca, dobija manje kiseonika i hranjivih materija, zato se problem često javi prvo u stopalu. Kada pričamo o tome koja je normalna količina šećera u celom krvotoku, često se to opisuje kao jedna kašičica, a dijabetes se u nekim objašnjenjima ilustruje i kao dve kašičice. Znači, poenta je, telo ne voli šećer u krvi i pokušava da ga ukloni insulinom, koji je jedna vrsta usisivača. Kada postoji insulinska rezistencija ili iscrpljen pankreas, šećer ostaje visok i šteta ide nizvodno, arterije i nervi stradaju. U kontekstu suplementacije koja se često pominje za neuropatiju, benfotiamin posebno jer je on masno rastvorljiv oblik vitamina B1 i alfa-lipoinska kiselina, u nekim preporukama se oni trebaju uzimati u većoj dozi, naročito uz kontakt sa lekarom i da se to onako rasporedi kroz ceo dan i cilj je da taj B1 zaista uđe u nerv kako bi mogao da odradi posao koji treba. Sledeći znak su grčevi u stopalima, listovima, naročito noću ili rano ujutru. Jer šta se dešava? Jedno objašnjenje je da magnezijum u tkivu je najniži rano ujutru, pa se tada grčevi lako pojave. Rešenje koje se naglašava da magnezijum glicinat ima visoku apsorpciju, pominje se čak u nekim izvorima i do 80%, i preporuka se pojavljuje da neke doze od 400 mg, a negde čak se pominju one veće doze, možda čak i duplo, tokom nekoliko nedelja, jer jedno uzimanje ne rešava deficit. Naravno, ovo je tema za individualnu procenu, posebno ako postoji bubrežna bolest, pa je potrebna konsultacija sa lekarom ili farmaceutom. Kada pričamo o trećem znaku, kada prsti dobiju jednu plavu ili ti belo, hladnu boju, često se dešava da naš simpatički sistem je u konstantnom fight or flight modu, znači beži ili bori se. I šta se dešava? To se dešava i na šakama i na stopalima. U materijalima se često ovo vezuje za taj preaktiviran simpatički nervni sistem koji previše steže krvne sudove. Medicinski se često koriste
blokatori kalcijumovih kanala i to je, da kažem, ovde prirodni pandan koji se ovde navodi i opet magnezijum, jer je magnezijum glavni regulator kalcijuma, a kalcijum kontrahuje, magnezijum relaksira. Pominje se i inozitol, i naročito u tim nekim većim dozama, ali kao opcija za te periferne krvne sudove, ali, kao što rekoh, uz konsultaciju. Kada pričamo o četvrtom znaku, to može biti otok članaka i stopala i jedna vrsta edema. Naročito ako je koža zategnutija, onako sjajna, ako pritisnete prstom i ostaje udubljenje, to nije nikakva sitnica. To je bitno da se shvati jer može ukazivati na ozbiljan problem sa cirkulacijom koja opterećuje srce, ali može uključivati i bubrege ili jetru. Važno je da znate da krv ide arterijama ka stopalu, prolazi kroz kapilare i vraća se venama. Ako se na kraju lanca pravi zastoj, sistem se zapušava i srce radi teže, mora više da pumpa. I kada sad pomenemo sve to, znajte da bezazlen otok može da nastane, na primjer, nakon dugog leta. Na primjer, ako je nizak pritisak u kabini i to se sredi kada hodate. Opasan otok je onaj koji traje, koji se širi, gde ostaje ono udubljenje, to može biti znak kongestivne srčane slabosti ili ozbiljne venske insuficijencije. Sledeći znak bi bio bol u listu pri hodu koji prođe kada stanete. Znači, naročito kada se desi možda neki pad ili tako dalje. Jer, kada pričamo o svemu ovome, dešava se da osobe koje imaju te bolove pri naporu koji popušta u mirovanju, se posle nekog vremena dokaže da to nije mišić u pitanju, kao što neki navode, već je problem u cirkulaciji. Zašto? Zato što sužene arterije ne donose dovoljno kiseonika, pa se mišić zgrči. I kada sada pominjemo te neke procene, navodi se da problem sa periferijom ima približno čak negde oko 20% ljudi, preko 60 godina. I često to nije dijagnostifikovano jer se meša sa artritisom ili ovako generalno umorom i tako dalje. Sledeći znak crvene zastavica bi bio bol u mirovanju, naročito noću, i to može biti kritična neka ishemija, jer je to jako ozbiljno. Bol u stopalima ili u listovima, u mirovanju, naročito noću, neki ljudi osete kada spuste noge niz ivicu kreveta, jer gravitacija pomogne protok krvi, ali ovo može ukazivati na kritičnu ishemiju, odnosno smanjenu cirkulaciju i zahteva hitnu procenu lekara. Sledeći znak bi bio sporo zarastanje rana, u smislu ulcer neki, bilo kroz dijabetes ili možda kroz nešto dalje. Znači, često se ignoriše, ali rana koja na stopalima ne zarasta ili zarasta mnogo sporo, čak i ako je normalna posekotina i ako je čista i plitka, ide ka zarastanju od 7 do 10 dana, ali kod dijabetesa često postoji neuropatija, ne osjećate znači tu povredu ili ta vaskulopatija, u smislu loš protok, i onda pošto nema ishrane, a nerve hrane ti krvni sudovi, ako krvni sudovi propadnu, strada samim tim i taj nerv. I u teškim slučajevima ljudi ne primete tu povredu dok ne dođe do onog čak neprijatnog mirisa. Tada je već infekcija uzela maha. Mnogo je važno da ako imate dijabetes, svako veče pregledajte tabane, desno, levo, oko članaka, i dok se tuširate, to je čak idealan trenutak. I sledeći znak bi bio promjena boje. Znači slab puls, sjajna koža, opadanje dlaka, plus onako kreću prsti da dobiju neku tamniju boju. To su dodatni znaci loše cirkulacije. Znači stopalo hladnije ili bleđe u odnosu na drugo, koža kada onako postane dosta tanka, sjajna sa gubitkom dlaka, nokti kada kreću onako da budu jako zadebljali i krti, slab ili odsutan puls na stopalu, tamne mrlje i neke diskoloracije u potkolenici, a najopasniji alarm je kada prsti postaju onako tamni, da ne kažem crni, kao spaljeni. To znači da tkivo ne dobije kiseonik i odumire, u smislu dolazi do gangrene. I to nije lokalni problem. Ako se dešava u množnim prstima, znajte da je vrlo često sistemska problematika, suženje krvnih sudova i na nekim još mestima, u smislu srce, mozak. I to je razlog za hitan pregled vaskularnog hirurga. Šta sada stoji, da kažem, iza svega ovoga? Jedan od rizika koji se više puta provlači kroz celu ovu priču je duboka venska tromboza. Znači, ugrušak u venama nogu. Opasnost je da se ugrušak otkine i da ode, na primjer, u pluća, i ta tvrdnja kod
srčanih i moždanih udara je direktno povezana sa ugruškom, ne samo sa nekim vrstama plaka. Znači, faktori koji se ovde posebno ističu su stres i visok unos rafinisanih ugljenih hidrata. Naročito je vitamin E dobar kao antidot ka tom prekovremenom i prekomerenom zgrušnjavanju i neki enzimi gde imamo u praksi da se kroz neke suplemente može to rešiti, ali je ovo već sad priča za lekara. Posebno ako ste na nekim antikoagulansima, pa nema potreba ovde nešto ja tu da širim priču. Ali kada pričamo, na primjer, u vezi venske insuficijencije, problem su često zalisci u venama. Krv treba da ide najviše ka srcu, ali bez dobrih zalistaka, to jest pada nazad i onda se dešava zastoj. Rezultat, otok, brown fleke, tanja koža, venski, ti ulkusi nepravilnih ivica, plitki ali veliki, i mnogo je važna kompresija. I tada dolazi ona priča za koju ste verovatno čuli, to su oni kompresioni zavoji, čarape kao osnova i po potrebi, da kažem, još neke druge stvari, ali ovo je neka osnova gde će vam lekar to preporučiti radi sanacije svega ovoga. Takođe, imamo mnogo još nekih faktora koji mogu tu da se spomenu. Ima tu puno nekih medikamenata, gelova, znači može da se radi hiperbarična oksigenacija, pa da kažem tretman tkiva konkretnog, znači da se pokrene signal rasta krvnih sudova, angiogeneza i tako dalje, i to je sad već neka dublja priča, ali čak negde i genska terapija pomaže da bi se sve to sredilo. Kada pričamo o metabolizmu i o onom korenu, šta je u vezi svega ovoga najvažnije, jedna poruka je zajednička, znači loša cirkulacija i neuropatija nisu nikakva sudbina, već posledica metaboličkog stanja. Znači, uvek je važno da se priča o tome da za tip 2 dijabetes nisko ugljenohidratna ishrana, intermitentni post, 2 obroka, na primjer, dnevno, nekada 1, naravno uz dogovor sa lekarom, jer dosta istraživanja sugerišu mogućnost velikih poboljšanja u relativno kratkom periodu kod nekih ljudi, ali kažem uz procenat. Takođe, san je ključ. Sindrom nervoznih nogu može razoriti san, a hronično loš san povećava rizik od kardiovaskularnih događaja i samim tim pogoršava metabolizam, jer nam diže kortizol i onda je to začarani krug. Takođe, kada pričamo o nogama, nazivaju se i drugo srce, naročito listovi. I ako sedite mnogo je zlatno je pravilo da shvatite i to pogledate kroz ovu priču. Znači imamo u listu jedan mišić, soleus, koji se opisuje kao drugo srce, jer pomaže vraćanje krvi naviše. Znači, dok sedite, jednostavno on miruje. I sada, ako gledate to kroz prizmu, zamislite zglob skočnog zgloba. Cilj je da ispravite zglob, potkolenica i stopalo se otvaraju. I lagano kada pritisnete preko prednjeg dela stopala, tu kod prstiju, ali ne prejako, da ne preuzmu butine, butine postaju opuštene. Pokret je, znači, glatak i dinamičan, gore-dole bez nekog trzeja, i znači imate puno vežbi, to možete da pronađete i na internetu, koje su važne za snagu, za balans, za koordinaciju, i kada pričamo o svemu tome, proste neke stvari, kao što je, na primjer, podizanje na prstima, stanete, na primjer, na ivicu nekog praga ili neke cigle, bloka, čega god, i onako istežete, znači možete na stepeniku, eto, da li će da budu ravne noge ili u stranu ili ovako malo skupljene, da targetirate druge delove listova, možete i na jednoj nozi, koje koliko, znači ok, čak i sa opterećenjem, to je mnogo važno. Zatim čučnjevi, znači od ustajanja iz stolice pa do onih dubljih, da kažem, čučnjeva, pravilno je samo da kolena prate smer prstiju i da težina bude 2/3 na petama, čisto zbog cele vaše ove dinamike pokreta. Onda imamo vežbicu koja je interesantna, a to je da faktički sedite, kako ih oni nazivaju, da se sedi na zidu, znači prislonite leđa na zid i napravite položaj kao da ste stolica, u smislu 90 stepeni, između
između kolena, znači donjeg dela, i onda tako naslonjeni, faktički kao sedite na izmišljenoj stolici i time vežbate. Trenirate po nekoliko sekundi i podižete se posle nekog vremena, par serija. Zatim, sledeća vežba koja je jako dobra za noge je hod na prstima i na petama. Zato što tu vežbate i balans, trenirate i sve mišiće i istežete ih dobro. Mnogo je zatim dobro da se radi, na primjer, most, zato što se i gluteus tu lepo onako i ovaj core, znači trbušni mišići, sređuju. To možete da probate. Onda, znači, lateralna podizanja u stranu. Imate tu da vežbate kompletne noge, bilo da, znači, radite kao unutra, ka spolja, generalno onaj plank je takođe dosta dobar i da, eto, držite leđa samo pravim. I naravno, stepenice, kao redovna fizička aktivnost je mnogo dobra. Kad god imate priliku, ne idite liftom, onda iskoraci su jako važni za zdravlje, samo, znači, pazite koliko opterećujete koleno, u smislu koliko ide koleno preko linije prstiju i samim tim povećavate težine kako to ide nadalje. Znači, forma je bitnija od količine i snage. Znači, gledajte da radite pravilno vežbe, kucite na YouTube-u, ove vežbice koje sam pomenuo ili ovako kucite vežbe za noge, vidjet ćete, znači, fokusirajte se na zdravlje nogu. Kada pričamo o ishrani, znači, mišićima treba gorivo, znači, da kažem, osnova za gradnju, katalizatori. I mora da se podrži metabolizam i mišićna komunikacija. Kada pričamo o hrani, jaja su fenomenalna, zato što imaju i holin, koji prelazi u oblik acetilholin, koji aktivira mišiće, pa onda B12 za mijelinske veze, masne kiseline, onda morska riba, losos, sardina, zatim eto skuša i tako dalje. Ona je takođe dosta dobra, jer ima dosta masnih kiselina, koje su mnogo važne, onda balansira upale, mišićnu sintezu, generalno poboljšava, ima selen, dosta antioksidanata, vitamin D i tako dalje. Onda govedina je dosta dobra, ima kreatin, dosta dobru formu gvožđa, B12, cink, omega 3 takođe, aminokiseline raznovrsne, vitamin E, kada pričamo onda jogurt, naročito punomasni, nezaslađen, probiotici i bolja apsorpcija, kalcijum za kontrakciju, onda sup od kostiju, jako dobro zbog kolagena, jer tu automatski sređujemo zglobove, ligamente, gastrointestinalni trakt, onda imamo glicin, koji sređuje tu upalu i generalno smiruje nervni sistem, glutamin, mnogo je dobar za creva, pa onda povrće, naročito, da kažem, lisnato, ono je dosta dobro zbog magnezijuma, kalijuma, folata, polifenoli, nitrati, automatski azot monoksid je dobar, samim tim cirkulacija. Pa onda orošasti plodovi i semenke, to je isto fenomenalno zbog magnezijuma, cinka, ima vitamina E, proteina, lep odnos omega 3 i 6, takođe mahunarke, umereno, ako metabolizam to toleriše zbog proteina, gvožđa, kalijuma, vlakana, polifenola, arginina, tako dalje. Onda bobičasto voće, naročito malina, borovnica, kupina, jagoda, fenomenalno zato što ima dosta vlakana, malo šećera, antocijanina, onda ima puno tih antioksidanata koji dosta dobro rade i pomažu, znači, naše sinapse, bolju koordinaciju. Avokado je interesantan zbog mononezasićenih masti, ima rastvorljiva vlakna, B6 zbog neurotransmitera, onda vitamin E. I kada sve to saberemo, znajte da nema čarobne namirnice. Potrebna je raznovrsnost celovitih namirnica koje hrane i mišić i nerv. I o tome smo sad ovde pričali. Ali kada pričamo o cirkulaciji, jako je važno da znate da azot monoksid, kalijum, hidratacija su neophodni za krvne sudove, endotel, vazodilataciju i sve je to prirodno moguće da se podigne kroz redovno vežbanje, kroz sunce, kroz disanje na nos, naročito tokom spavanja, kroz suplementaciju ako je potrebno, naročito kroz ishranu, vitamin D i, na primjer, kroz hranu imate, na primjer, u rukoli, pa onda u cvekli imate jako puno azot monoksida. Kada kombinujemo, na primjer, ako ne možete toliko da jedete, imate u prahu cveklu, pa onda plus uzmete kakao zbog polifenola, pa ga neki mešaju u blendu ovako onako i sve to, pa na to dodate magnezijum, on podržava azot monoksid i tu sređujete situaciju. Ali je bitno da znate i šta smanjuje. Znači, pušenje, zagađenje, stres,
kada se mnogo sedi, alkohol, rafinisani ugljeni hidrati, šećer, naročito ti antacidi, tečnosti za ispiranje usta u prekomernoj upotrebi. I gledajte da, znači, se fokusirate na zdrave stvari. Jer, na primjer, kada pričamo sve ovo, jako je bitno da znate, na primjer, kod edema i tečnosti je važno napraviti balans. Jer je kalijum, na primjer, prirodan diuretik i često se, sad, navodi tu negde oko možda 4700 mg na dan, retko ko to dostiže. I u materijalu se negde tu čita da postoji mit da je kalijum loš za bubrege, preciznije ako postoji ta uznapredovala bubrežna bolest, da suplementi, elektroliti minerala zahtevaju dogovor sa lekarom, što i jeste jako važno. Znači, ništa na svoju ruku od tih jačih suplemenata, ali znajte da nisko kalorična i niskougljeno hidratna, da kažem, ishrana i post dovodi do toga da se izgubi dosta nepotrebne vode, naročito u prva 2 dana. I ako nemate, znači, vremena, gledajte da bar kroz neku fizičku aktivnost umeđu vremenu odradite to. U smislu, ako možete, idete pešaka, vozite bicikl, umesto da idete možda taksijem ili kolima i tako dalje. I generalno, ako radite neki posao gde sedite non stop, kad god možete, ustanite, stegnite se, uradite par čučnjeva, nešto samo da se desi, čisto malo da procirkuliše sve to. Takođe, znajte da kada pričamo o svemu ovome, bitno je da malo obratite pažnju i na neke možda proste stvari, a to je da li nekad šetate bosi. Čisto samo jedna paralela, neke istraživanja pokazuju da moderna obuća gasi ogroman broj nervnih završetaka, baš zbog toga zato što stopalima ne dodirujemo prirodne stvari, u smislu da izađete napolje, gazite travu, kamenčiće, pesak i tako dalje, jer to su sve, kako da kažem, sve povezano, u smislu čak i vid je, iako je savršen, može osoba biti nespretna, jer problem može biti u signalu koji ide iz stopala ka mozgu. Jer u stopalu imamo oko 26 kostiju, 33 zgloba, preko 100 mišića, tetiva, ligamenata i oko 200.000 nervnih završetaka. To je organ za, da kažem, onako koji nas usmerava, u smislu daje nam kao jedan GPS, propriocepciju, da tako kažem. I šta rade, na primjer, moderne patike? One nam skupljaju prste, smanjuju stabilnost i to se jednostavno odnosi na našu posturu posle. Povišena peta skraćuje ahilovu tetivu i menja posturu. Mnogo je važno da ulošci ponekad pomažu, rade posao, ali s druge strane gase neke mišiće stopala i onda i mišići prirodno posle se smanje. Debeli đon umrtvuje jednostavno taj osjećaj podloge, a onda kolena, kukovi i kičma to kompenzuje i onda vidite da to sve ide na gore. Znači, rešenje nije da hodate bosi non stop, nego progresivno. 10 do 15 minuta dnevno bosi na različitim teksturama. Trava, pesak, kao što sam rekao, šljunak, tepih i generalno gledajte da pređete na minimalističku obuću, u smislu da je ona dosta fleksibilna, da ima širok ovaj deo za prste i važno je da gledate širok deo za prste, ne samo prostor patike, to je bitno. I kada pričamo o tome da radite vežbe sa prstima, gde možete nešto i da, već sam pomenuo u početku videa, da uključujete te mišiće, jer ih ima dosta puno. Takođe, neki koriste i one onako kao uloške, gde se šire prsti, to je isto dosta zdravo, možete i to da radite, ali kada pričamo o svemu ovome, mnogo je bitno da znate da vaše držanje nisu samo drži leđa pravi. To je, znači, neurološki signal. Znači, pogrbljena postura, kada glava ide napred, šalju mozgu različite signale. Naročito ako tome dodamo plitko disanje, stres, znači, gledajte da proverite sebe, kako sedite, kako stojite, da imate svest šta vam se dešava sa rebrima, sa stomakom, kako su vam ramena, gde vam je glava. Znači, vratite se onom svesnom disanju, da se malo uspori to, da se produbi, pravite onu kombinaciju, na primjer, 5 sekundi udah, 5 sekundi zadržite dah, 5 sekundi izdah, pa 5 sekundi pauza, pa onda, znači, jer duži izdah je signal sigurnosti. Tako to naš mozak nekako onako sređuje. Možete da
onako stavite i ruke pa da obratite pažnju. Znači, gledajte da uvek, na primjer, kad nešto trenirate, interesantno je da kada osobe rade onako smirivanje ili hlađenje, u smislu da na kraju treninga 5 minuta, na primjer, sporo hodaju i dugačke imaju izdisaje, nervni sistem nauči da napor nije opasnost i onda se smire i hormoni nakon treninga. To je mnogo dobra stvar. I kada pričamo, na primjer, o nekim dodatnim znakovima, kako vas noge i stopala upozoravaju da se nešto dešava, na primjer, nokti, gljivice, žuta boja, jetra, creva, znači žuti zadebljali nokti, često su gljivice i znači tu može da se pedikir, manikir, da kažem, tamo da se ode ili kod lekara ako je nešto ozbiljnije, ali često i turpijenje, onda možda jod, dešava se da ima sad puno preparata u apoteci, gde vam mogu dati za tu borbu i da se to reguliše. Znači, čak nekad žutilo kože ispod nokta, može čak biti i žutica, zato treba da se obratite lekaru da se vidi šta i kako, ali kada pričamo o gljivicama, one se vezuju uvek za disbalans u crevima, zato je tu priča o probioticima, da se tu koristi D-vitamin, ima puno veze sa time šta jedete, kako jedete. Kada pričamo o drugom delu noge, znači o petama, za ispucale pete B3 je jako važan vitamin i često se povezuje sa masnom jetrom, zato što tu imamo iz triptofana kako ide u niacinova konverzija i tu može da ima nekih problema. Onda ako imate svrab, često se isto to pominje, da ima problema onda sa jetrom, sa žučnom kesom i tu treba da se to onako ispita, vidi šta se dešava. A ako se dešava da vas palac možda probada, da vam otekne, da vas boli, uglavnom se priča o gihtu. Znači, alkohol, šećer, dehidratacija, visoki oksalati mogu da pogoršaju sve, a oksalati se, naravno, pričaju kroz i da kažem, nalaze spanać, badem i čokolada. Takođe se navodi da magnezijum može da pomogne u kontekstu oksalata kamena i ovo je sve tema za pregled, za laboratoriju, naročito kod jakih napada bola, da ne čekate ništa previše na svoju ruku, nego pravac kod lekara. Tako da, znajte da čim imate neke simptome, ne čekajte, ako vidite da to ne prolazi, ništa se ne dešava, idite, bar danas nam je dostupnost lekara onako u odnosu na period pre i shvatite da ponekad je vreme jako bitno. Znači da sada sumiramo, izaberite, znači radite vežbe za noge, vežbe za stopala, ubacite znači te vežbice, sredite metabolizam, sredite ishranu, pratite znači šta se dešava, znači pogledajte, pitnite svoje stopala, noge i pišite mi baš u komentaru šta ste vi, na primjer, primetili kod sebe, kod svojih nogu, da li ste radili neke vežbe, da li znate neke priče iz svoje okoline, ko je šta primetio, radio, popravio ili pak pogoršao nekim svojim navikama i šta može značiti nekome da pročita. Tako da, eto, veliki pozdrav od mene, nadam se da vam je ovaj video bio od velike koristi, primenite ove stvari i personalizujte ih, znači sebi i za sve konsultacije uživo sa lekarom ili farmaceutom. Veliki pozdrav od mene.